इन द लास्ट 6 months कितलेशे इश्यू गोंयांत आसा. खूब दूख जाता कित्याक जेन्ना एक ब्रूट मेजॉरिटी घेवन हो सरकार आज 33 आमदारांक घेवन मुखार सरता आनीक ऑपोजिशनाक एक चान्स इन अ हेल्दी डेमोक्रेसी ऑपोजिशनाक चान्स मेळपाक जाय. दूख जाता ह्या 3 दिसाक. पयले दिसाक जोड जोड 23 डिपार्टमेंट आमकां 3 स्टार्ड क्वेश्चन मेवता. सो वी हॅव टू क्वेश्चन 23 डिपार्टमेंट्स. दुसरे दिसाक 22 डिपार्टमेंट आनीक तिसरे दिसाक 14 डिपार्टमेंट. हो सरकार जो ऑपोजिशनाक भिता हेमी प्रायव्हेट मेंबर्स डे जो फ्रायडेचो दीस आसा तोय कट केलो. ही हुकुमशाय ही दादागिरी जी आज भारतीय जनता पार्टी उजा करता. बेसिकली 11 मिनिस्टर 27 आमदारांनी क्वेश्चन घालपाक जाय. 100 म्हयन्याचो हिस्सो ज्या पद्दतीन हो सरकार ज्या पद्दतीन आज हो सरकार लूटमार सरकार लुटता हेंका अकाउंटेबिलिटी नाका. हेंका फकत इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार हेंका फक्त पोस्ट फॅक्टो अप्रुवला घेवन लोकांले पयशे करप्शन घेवन करप्शन करून आज लुटपाचो प्रयत्न चालू आसा. देर इज नो अकाउंटेबिलिटी. टेस्ट मॅचाक पासून 5 दीस आसता पूण हो मुखेलमंत्री आनी हो बीजेपीचो सरकार 100 म्हयन्याचो हिसाब 3 दिसांनी करपाक सोदता. टिकूच्या पासून फास्ट हितून दाखोवन दिता की हो सरकार आनी जे कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशनाचे हेड आहाय हे रबर स्टॅम्प कशे आज गोंयांत आसता. एज आमी ऑपोजिशनाच्या आमदाराक एकठांय घेवन आमची रणनीती कितें आसपाक जाय हे आमी प्लॅन करतले. पूण दूख जाता ह्या सरकाराक टुडे एन असेंब्ली फॉर देम इज अ मियर फॉर्मॅलिटी. जस्ट अ फॉर्मॅलिटी. इट वॉज रिपोर्टेड ऑन सेव्हरल न्यूजपेपर्स. I believe Lokmat got it that 3-day session. I did not react because nothing was in public domain. Today when I was in the office, I got this particular bulletin number 270 and it is shocking. This shows कि और सरकार towards the end of the election season, towards the end of our tenure, it shows कि बीजेपी खतरे में है. भिल्ले हाय. लोक हेंका जबाब दितलो म्हूण म्हाका खालतिकायेन सांगपाक सोदता. दूख जाता कित्याक लास्ट सेशन जेन्ना रद्द केलें कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून रद्द केलें. इलेक्शन जातलें म्हूण रद्द केलें. गोंयांतूच सेशन रद्द केलें. आख्खे देशभर सेशनूय जालें आनीक इलेक्शनूय जालें. गोंयांत इलेक्शन जालें ना. पूण हो लूटमार सरकार आज ज्या पद्दतीन हांवें सांगिल्ले ते भाशेन लुटता वयता थिंगा लूट वयता थिंगा लीक जालेले आसा. पेपर लीक वयता थिंगा चोरयो करीत आसा. हो डबल इंजिन सरकार. चंदा चोरी, वोट चोरी, MLA चोरी, खासदार चोरी सगल्यो चोरयो करीत आसा. आनी जेन्ना ऑपोजिशन एकठांय रावन हेंका क्वेश्चन करपाक सोदता दिस इज द राईट फोरम. आज कितलेशे बिल आसा ज्या पद्दतीन 39A ज्या पद्दतीन TCPचे इश्यू आसा, कारापूर सर्वनाचे इश्यू आसा, आमकां हिंगा विधानसभेन लोकांनी धाडलेले आसा हे प्रश्न करपाक. आमकां लोकांनी धाडलेले आसा ज्या पद्दतीन क्रायम वाडटा, टुरिजमाचे जे हाल जालेले आसा, मायनिंग लोकांचे हाल जालेले आसा, ज्या पद्दतीन लोक मरता रस्त्याचेर, एक्सिडंट वाडटा, मर्डर वाडटा, रेप वाडटा. ह्या लूटमार सरकाराक पडोंक ना. फक्त चोरयो करप आनी ह्यो चोरयो जेन्ना आमी एक्सपोज करतले हेंकां हे भियेता. दिस इज नथिंग. curtailment of democracy, murder of democracy. And the Bharatiya Janata Party today
needs to understand that the people of Goa are watching you all. However much you all try, the people, आम्ही सांगेल ते भाशेन एक्सपायरी डेट झालेली आसा. आनीक द टायड विल चेंज. आनीक आमकां खालतिकायेन तुमकां सांगपाक सोदता, जे इश्यू जाता ते भाशेन लोकांले घेवपाक आमी प्रयत्न करतले आनी मुखार स्ट्रॅटेजी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सांक ऑपोजिशनाक घेवन आमी मुखार वयतले.